Bonjour tout le monde. Pour communiquer en français de 5e année primaire, unité 1, la lecture, la rage de courir. Donc, j'observe et je découvre. عندي des questions 1 2 3 يعني نجاوب على les questions هادو قبل ما نقرا النص. Question 1. Reconnaît-il le personnage représenté par la photo? السؤال كيقول واش كتعرف هاد الشخصية اللي موجودة في النص في الصورة؟ La réponse est oui. لا شخصية مغربية، عداء مغربي أو متسابق مغربي، خالد السكاح. Donc la question 1. La réponse est oui. C'est le Khalid السكاح. Khalid السكاح. Deuxième question. Quel sport pratique-t-il? ما هي الرياضة التي يقوم بها التي يقوم بها؟ Donc, Khalid السكاح il pratique ou bien il pratique le marathon, السباق. Donc, il pratique le marathon. Il pratique le marathon. Troisième question. Au nom de quel pays court-il? يعني في أي بلد يتسابق؟ إذن في الصورة هنا عندنا لو ماروكو، donc يتسابق لبلد المغرب. Ça veut dire il court au nom de Maroc. Au nom de Maroc. On passe à je comprends. Je comprends. Donc, on a des questions. 4 questions. 1, 2, 3, 4. ولكن قبل ما نجاوبوا على لي كيسيون غادي نقراو النص ونشرحوه. La rage de courir. Khalid السكاح est un grand coureur. Est un grand coureur. De fond, ça veut dire يا أن خالد السكاح هو عداء كبير. خالد est un grand coureur. عداء كبير في المسافات طويلة يعني. Il a vécu en Norvège un certain temps. يعني عاش في النرويج واحد المدة معينة. Mais السكاح a toujours couru sous le drapeau du Maroc. ولكن السكاح دائما كان يعني يتسابق لبلده المغرب. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. Donc هنايا خالد السكاح كيحكي على واحد السباق غادي يشارك فيه. C'est ça. J'ai regardé les panneaux. يعني لاحظ واحد
هذيك العلامات ديال السباق. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. يعني لاحظ أنه بقى ليه واحد 32 kilomètres. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. يعني في هذه اللحظة هذه قرر أنه يزيد في السرعة ديالو. Enfin, j'ai dépassé des coureurs, je ne me cessais pas de les identifier. المهم أنه كيجري وأنه ما كيديهاش في المتسابقين اللي معاه. Je me rapprochais de la tête des pelotons. يعني قرب يعني النهاية ديال السباق. Une sorte de vertige m'a pris. في هذه اللحظة هذه يعني حس بالدوخة. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues, puis une avenue au bord de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. قريب وصل la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. يعني حنا نقولوا دوبل الجهد اللي كان غادي به هو. J'ai augmenté ma vitesse. وزادت السرعة ديالو. J'ai vu des gens crier mon nom. ولاحظ أنه ديك الناس اللي كيكونوا في الجانب ديال البلاصة اللي كيتسابقوا فيها بدا الصراخ على الاسم ديالو. يا اجيتي لو درابو دو مون بيي. و كيعليو ديك الدرابو يعني الراية ديال المغرب. C'est à ce moment que j'ai compris. في هاد اللحظة عرف بأنه que j'avais gagné la course. عرف بأنه غادي يفوز بالسباق. ما جوا n'avait pas de limite. يعني الفرحة حس بفرحة كبيرة يعني. Donc on passe à la question 1. Quel est le pays d'origine de Khalid Sekkah? Quel est le pays d'origine de Khalid? يعني هنا كيقول لك ما هو أو ما هي البلد الأصلي لخالد السكاح. دونك إلا لاحظنا بأن هنا toujours courir sous le drapeau du Maroc. يعني كيتسابق على le drapeau de Maroc. Donc le pays 1. Le pays d'origine et le de Khalid Sekkah et le Maroc. De Khalid Sekkah et de Khalid Sekkah et le Maroc. Deuxième question. Dans quel pays étranger Khalid Sekkah a-t-il vécu؟ يعني هنا كيقول لك في أي بلد خارجي كان فيه خالد يعني عاش خالد. Khalid Sekkah est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps. Donc, il a vécu, كتعود على خالد. Il a vécu un certain temps
en Norvège. En Norvège. Troisième question. Que raconte-t-il dans ce texte? على ماذا حكى في النص؟ يعني حكى خالد السكاح في النص. Que raconte-t-il dans ce texte? Donc, Khalid Sekah, il raconte d'une course à laquelle il a participé. يعني حكى لنا على واحد السباق شارك فيه. Il parle ou bien il raconte, il parle d'une course à laquelle il a participé. Il a participé. Quatrième question. A-t-il gagné la course؟ يعني هل فاز في السباق؟ هل فاز في السباق؟ Oui. Oui. Il a يعني خالد السكاح a gagné. A gagné. Donc, je réagis au texte. On passe à je réagis au texte. La question c'est cite les noms d'autres athlètes marocains que tu connais. يعني أذكر أسماء أخرى ديال المتسابقين المغاربة التي تعرفهم. مثلا هشام القروج. هشام القروج. C'est ça. Par exemple, Soufiane البقالي. Soufiane البقالي. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs. Deuxième. Parle à tes camarades de classe d'un athlète marocain de ton choix. يعني تكلم أو تحدث مع الأصدقاء ديالك في القسم على واحد متسابق مغربي من الاختيار ديالك. هذا كيكون من الاختيار ديالك. Et merci